Good afternoon, everyone. Thank you for joining this presentation. Let me introduce myself. My name is Narasana and I'm from MG24A. Today, I will discuss legal and compliance risk management and eventual component of risk management that helps organizations operate within legal and regulatory frameworks. As business, within legal and regulatory frameworks, as business face increasingly complex regulation, managing legal and compliance risk has become critical for maintaining sustainability, protecting reputation, and ensuring long-term success. Throughout this presentation, we will explore the concept, cause, impact, and strategies for the managing legal and compliance risk effectively. Okay, next slide. Introductions, legal and compliance risk. What is legal and compliance risk? Legal and compliance risk refers to possibility of financial loss, operational disruption, or reputational damage resulting from a violation of laws, regulation, contractual obligation, or internal policies. Organization must continuously monitor and comply with an applicable requirement to avoid legal consequence and maintain stakeholder trust. Jadi, risiko hukum dan kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat pelanggaran terhadap hukum, peraturan, kontrak, maupun kebijakan internal perusahaan. Risiko dapat menyebabkan kerugian finansial, gangguan operasional, hingga penurunan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan seluruh aktivitas bisnisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Okay, for the next slide, importance of legal and compliance risk management. Why is important? How prevent legal penalties and sanctions, protects corporate reputation, maintain stakeholder confidence, support business continuity, ensure ethical business practice. Jadi manajemen risiko hukum dan kepatuhan ini sangat penting karena membantu perusahaan menghindari denda, sanksi, atau tuntutan hukum. Selain itu, kepatuhan terhadap peraturan juga menunjukkan bahwa perusahaan menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan pelanggan, investor, dan pihak-pihak lainnya terhadap perusahaan. Okay, next slide is search of legal and compliance risk. Common search of risk. Legal and compliance risk may arise from change in regulation, failure to comply with industry standard, breach of contractual obligation, employee misconduct, inadequate internal control, or insufficient understanding of legal requirement. Jadi, risiko hukum dan kepatuhan itu dapat berasal dari berbagai sumber. Salah satunya adalah perusahaan regulasi yang tidak segera diikuti oleh perusahaan. Selain itu, pelanggaran kontrak, tindakan karyawan yang tidak sesuai aturan, kemudian lemahnya pengendalian internal, dan juga kurangnya pemahaman terhadap ketentuan hukum dapat memicu munculnya risiko ini. Okay, types of legal and compliance risk. Major types of risk. Legal risk. Risk relate to lawsuits, disputes, and violation of laws. Regulatory risk. Risk arising from non-compliance with government regulation. Contractual risk. Risk resulting from failure to fulfill contractual obligation. Jadi terdapat beberapa jenis risiko hukum dan kepatuhan. Risiko hukum berkaitan dengan tuntunan atau sengketa hukum. Risiko regulasi muncul ketika perusahaan tidak mematuhi aturan pemerintah. Sedangkan risiko kontraktual terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak bisnis. Okay, for the next slide, it's consequence of non-compliance. Impact of non-compliance. Financial penalties, legal sanction, business interruption,
loss of customer trust, reputational damage, increased uh, regulatory scrutiny. Ketika perusahaan tidak mematuhi peraturan yang berlaku, dampaknya bisa sangat besar. Jadi selain harus membayar denda atau menghadapi sanksi hukum, perusahaan juga dapat kehilangan kepercayaan pelanggan dan investor. Dalam jangka panjang, perusahaan tersebut dapat merusak reputasi perusahaan dan menghambat pertumbuhan bisnis. Compliance Management Framework. Key components: compliance policies and procedure, employee training and awareness, internal monitoring system, risk assessment process, reporting, and corrective action. Jadi untuk mengelola risiko kepatuhan, perusahaan perlu membangun kerangka kerja yang jelas. Kerangka tersebut meliputi kebijakan dan prosedur kepatuhan, pelatihan bagi karyawan, sistem pemantauan internal, proses identifikasi risiko, serta mekanisme pelaporan dan tindakan perbaikan jika terjadi pelanggaran. Next slide is a role of internal control. Internal control and compliance. Effective internal control help organization ensure compliance with laws and regulation. They reduce the likelihood of errors, fraud, and misconduct, while supporting transparency, accountability, and operational efficiency. Jadi, pengendalian internal itu memiliki peran penting dalam mengurangi risiko hukum dan kepatuhan. Dengan adanya sistem pengendalian yang baik, perusahaan dapat mendeteksi kesalahan atau pelanggaran lebih awal. Selain itu, pengendalian internal juga membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses bisnis. Legal and compliance risk and mitigation strategies. Risk mitigation strategies. Conduct regular compliance audit, update policies according to regulations, strengthen internal controls, provide employee training, consult legal experts when necessary. Beberapa strategi ini dapat dilakukan untuk mengurangi risiko hukum dan kepatuhan, antara lain melakukan audit kepatuhan secara rutin, memperbarui kebijakan sesuai regulasi terbaru, memperkuat pengendalian internal, memberikan pelatihan kepada karyawan, serta berkonsultasi dengan ahli hukum jika diperlukan. So, example of legal and compliance risk. As example, a company failed to comply with data protection regulation and experienced a customer data breach. As a result, the company received regulatory penalties, faced legal claims, and suffered reputational damage. Following the incident, the company improved its data security system and compliance monitoring process. Jadi, sebagai contoh, sebuah perusahaan itu mengalami kebocoran data pelanggan karena tidak mematuhi aturan perlindungan data. Nah, akibatnya perusahaan dikenakan sanksi oleh regulator dan menghadapi tuntutan hukum dari pelanggan. Jadi, kasus ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi serta perlunya sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Okay, for the last slide is a conclusion. Legal and compliance risk management plays a critical role in protecting organizations from legal penalties, operational disruption, and reputational damage by establishing strong compliance program, maintaining effective internal control, and fostering a culture of ethical behavior. Companies and ensure regulatory compliance and support sustainability business growth. Jadi berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko hukum dan kepatuhan merupakan bagian penting dari sistem manajemen risiko perusahaan. Risiko ini muncul ketika perusahaan tidak mematuhi hukum, regulasi, kontrak, maupun kebijakan internal yang berlaku. Dampaknya dapat berupa kerugian finansial, sanksi hukum, gangguan operasional, serta penurunan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menetapkan program kepatuhan yang efektif melalui penyusunan kebijakan yang jelas,
pelatihan karyawan, audit berkala, dan pengendalian internal yang kuat. Dengan pengelolaan yang baik, perusahaan tidak hanya mampu menghindari pelanggaran hukum, tapi juga meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan dan mendukung keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Thank you for your attention and participation throughout this presentation. Legal and compliance risk management is not only about avoiding penalties, but also about building trust, so maintaining ethical standards and ensuring long-term business sustainability. Organization that practice priorities compliance are better prepared to face challenge in increasingly regulate business environment. I hope this presentation has provided valuable insight into the importance of managing legal and compliance risks. Thank you, and I will be happy today and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.